अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर मुशावरत के लिए हुकूमती कमेटी का इजलास बगैर किसी नतीजे खत्म हो चुका है, जबकि पीटीआई जुडिशल कमीशन के क़याम की शर्त से पीछे हटने को बिल्कुल नहीं तैयार। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में तमाम सियासी पार्टीज ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात के हवाले से अपनी अपनी राय पेश की और इस पर इत्तेफाक किया गया कि यह इजलास कल भी होगा और मुशावरत का यह सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमती कमेटी की तर्जुमान इरफान सदीकी के मुताबिक आज की मीटिंग अच्छी रही और कल भी मीटिंग होगी। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनुल्लाह के मुताबिक कमेटी ने एक कमेटी बना दी है जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब जो है वो तैयार करेगी। कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका पीटीआई का, तो उसका जवाब तैयार करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पेशावर में आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की एक बार फिर वजाहत की है कि यह मुलाकात सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पर एक इजलास के दौरान हुई, इसके अलावा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पीटीआई का मकसद एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना था और वो उसमें हो गए। उन्होंने कहा हुआ है चेयरमैन पीटीआई ने कि मुज़ाकरात केस का जो है फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। अब तो उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ आते हो गए हैं, आ गई है ना जी, बिल्कुल मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? उनका मकसद था कि एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने का, वो पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का मामला मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है। पीटीआई अपनी जुडिशल कमीशन के क़याम की शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि हुकूमत की जानिब से अब तक इस मामले में मुकम्मल खामोशी है। मुख्तलिफ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि 9 मई के मामले में जुडिशल कमीशन बनाने में कानूनी रुकावटें आड़े आएंगी, इसलिए हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार नहीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मारूफ सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर से मुलाकात की। साबिक स्पीकर असद कैसर के मुताबिक मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तमाम जमातों से राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने पीटीआई की ज़ेर एहतमाम रोज़ा सेमिनार मुनक़िद करने का भी ऐलान किया। हमने मुशावरत शुरू की है, अब दीगर पोलिटिकल पार्टीज को मिल रहे हैं और 2-3 हफ्ते में हम एक बहुत बड़ी जो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, या इंटेलिजेंसिया है, या वकला है, या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूर, स्टूडेंट और फार्मर्स, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। 2-3 दिन के सेमिनार होगा। हम आवाम से जो ओपिनियन लेंगे, मशावरत करेंगे और उसके मुताबिक जो है ना एक अमल तय करेंगे। आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में भी गर्मा गर्मी देखने में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में आमद के मौके पर अपोजिशन ने एहतजाज किया, जिसके जवाब में हुकूमती अरकान ने भी जवाबी नारे लगाए। और जिस तरह उसके बाद हम सबको पता है कि ईवान मछली बाजार का मंजर पेश करता है। कौमी असम्बली का इजलास अब दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया गया है, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद पार्लिमान का मुश्तरका इजलास अब बुलाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें कुछ अहम कानून साजी होगी जुम्मे के रोज़। दूसरी जानिब सेनेट के इजलास में आज पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आमने सामने आए। सेनेटर शरी रमान ने हुकूमत पर दरियाए सिंध पर कैनाल बनाकर सिंध के पानी की कटौती का इल्ज़ाम आयद किया। सेनेटर इरफान सदीकी ने लेकिन उन्हें जवाब दिया कि अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से कैनाल बना रहा है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हो। एक सूबा चीख रहा है, जमीन पर जल रही है वहां पे, और कोई सुनाई नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। आप पूछिए जिस सूबे से जहां नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कैद साली का शिकार है। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, इन नहरों में से अपने हिस्से में कोई इजाफा किए बगैर हम कुछ मजीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो असद कैसर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मामलात जो है डेडलॉक, मुज़ाकरात में डेडलॉक आ चुका है। दूसरी जानिब हामिद खान साहब ने कल हमें बताया कि इन मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलना और हुकूमत वैसे ही ये टाइम पासिंग एक्सरसाइज है। आप क्या समझते हैं, कहाँ पे खड़े हैं आप? खान साहब से तकरीबन हर दूसरे दिन मिलते हैं। जो जिस तरह की हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उससे तो ये नजर आता है कि जो 2 डिमांड्स हमने रेज की थी मुज़ाकरात के लिए,
آگے چلانے اور بڑی ریزنیبل ڈیمانڈز تھیں. لگتا یہ ہے کہ وہ شاید ابھی فی الحال نہیں مان رہے وہ ڈیمانڈ. تو یہ بات تو بڑی میرا خیال ہے کلیئر ہے اور واضح ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے مجھے خود بتایا ہے کہ اگر یہ دونوں کنڈیشنز نہیں مانی جاتی، 7 دن کی مہلت دی تھی ان کو، اگر یہ نہیں مانتے 7 دن کے اندر اندر، تو پھر یہ مذاکرات جو ہے ایک لمحہ بھی آگے، ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں چل سکیں. لیکن علی ظفر صاحب اگر 2 میں سے ایک مطالبہ مان لیا جاتا ہے اور 26 نومبر کمیشن بن جاتا ہے، 9 مئی پر اگر نہیں بنتا کیونکہ وہ کہتے ہیں آلریڈی مقدمات عدالت میں چل رہے ہیں، تو پھر کیا مذاکرات چل سکتے ہیں کہ 2 میں سے ایک کمیشن بن جائے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ نے کیا، اور یہ فی الحال تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں مطالبات نہیں مانے جاتے تو عمران خان صاحب کا تو یہی فیصلہ ہے کہ پھر مذاکرات نہیں آگے چلیں گے. لیکن چونکہ آپ نے یہ سوال ریز کیا تو میں ایک ذاتی طور پہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دے دیتا ہوں. میری نظر میں اگر یہ ایک کنڈیشن مان جاتے ہیں فی الحال کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ مذاکرات مزید آگے بڑھ سکیں. کہاں تک بڑھ سکیں گے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آگے اجازت مل جائے مذاکرات کو آگے چلانے کے لیے. لیکن یہ میرا اپنا ایک ذاتی جس کو کہتے ہیں خیال ہے یا ایک آپشن ہے، اس پہ غور ہو سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میری آپشن نہ مانی جائے اور وہ مذاکرات جس طرح ابھی فی الحال خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ دونوں کنڈیشنز مانی جائیں گی تو پھر آگے مذاکرات چلیں گے. تو فی الحال تو یہی پوزیشن ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی آئے اگر کچھ وہاں سے کچھ موومنٹ ہو. یعنی اگر کمیشن بن جاتا ہے اور آپ یو آر ریفرنگ ٹو 26 نومبر والا کمیشن، آگے کچھ تو ہلچل ہو سکتی ہے. میں نے کہاں تک جاتے ہیں آگے مذاکرات، وہ ہو سکتا ہے مزید ٹائم ہم ان کو دے دیں کنسیڈر کرنے کا دوسری آپشن کو بھی، لیکن گنجائش بن سکتی ہے. اچھا، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات شروع اسی لیے کیے کہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ جائے. اب اور عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 2-3 جگہ اگر مذاکرات کر رہے ہیں اس سے تو مذاکرات کا پھر فائدہ کیا؟ تو کیا ہو رہا ہے سر، کس سے آپ کر رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں اس کو اس طرح کامنٹ کروں گا کہ جب یہ اطلاع آئی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی، اور جو ملاقات ہوئی یقینی طور پہ اس میں کیا گفتگو ہوئی یہ مجھے نہیں معلوم یا میں بتا نہیں سکوں گا، لیکن جو بھی گفتگو ہوئی اس کی وجہ سے جو پی ایم ایل این ہے اور ان کے جو رینک اینڈ فائل ہے اس میں بہت پریشانی ہوئی، اور اتنی پریشانی ہوئی کہ وہ تقریباً کنفیوژن کا شکار ہو گئے، زمین پہ گر گئے. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ کنفیوژن برقرار رکھوں اور ان کا جو پریشانی ہے اس بات پہ کہ کیوں ہم نے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں کہ نہیں، ان کو شاید علم پتہ نہیں کتنا ہے کہ نہیں، لیکن باہر پریشان ضرور ہیں. تو میں پریشانی ان کی کم نہیں کروں گا یہ کہہ کے کہ ایکچولی کیا ڈسکشن ہوئی. میں اس کو کوشچن مارک کی صورت میں ہی چھوڑ جاؤں گا. نہیں، ویسے تو نہ کریں، کوشچن مارک نہ رہنے دیں. آپ اگر جواب نہیں دے رہے تو حکومت اگر پریشان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پریشان ہے اور آپ کو وہ جواب بھی پتہ ہے کہ کیوں پریشان ہے. جی دیکھیں، آپ وہ جو مرضی سوچ لیں، اس کی پریشانی ان کو یہی ہے کہ وہ پتہ نہیں ان کو کہ کیا شاید ڈسکشن ہوئی. لیکن سیریس نوٹ پہ اگر آپ ایک سیریس جواب دوں میں اس کا، تو میری نظر میں جب یہ بات ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، تو کبھی بھی کمپارٹمنٹلائز نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر میں بھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہ کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کمپارٹمنٹ میں ہی بات کرتے ہیں، گفتگو ہر پہلو پہ ہو سکتی ہے. تو یقینی طور پہ اب جو گفتگو کی ہوگی بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ مختلف ایشوز پہ ہوگی، اور سیکیورٹی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بات چیت ہوئی ہو. وہ کیا اس کی ڈیٹیل ہے، اس میں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، وہ ڈیٹیلز ان کو ہی معلوم ہے. لیکن یقینی طور پہ سیکیورٹی تو بات ہوئی تھی، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے سیکیورٹی ایشوز پہ. لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اور بات ہوئے گی تو وہ فی الحال منظر عام پہ نہیں آئی. 90 ملین پاؤنڈ میں حامد خان صاحب نے کل ہمارے شو میں ایک بات کی کہ جی ٹھیک ہے، اگر وہ پیسے حکومت کے پاس آنے تھے اور سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں تو سپریم کورٹ وہ پیسے واپس کر دے حکومت کو، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن
उस अकाउंट में गए कैसे वो पैसे? तो ये आप हाई कोर्ट में भी चैलेंजिंग रहेगा ये केस आपके लिए सर? जी देखिए, ये बिल्कुल फेक, बेबुनियाद, झूठा केस है और ये कोई शक नहीं है कि इसकी अपील एकदम एक्सेप्ट हो जाएगी। ये जो अभी आपने बात की, इसका मैं जरा थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं। जो केस बना है, जो पूरी इमारत खड़ी हुई है केस की, पूरा जो नैब ने अपनी रेफरेंस बनाई है, वो इस बात पे उनका कहना है, इल्जाम है कि ये पैसा जो था, जो मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली के अकाउंट में था लंदन में, ये 190 मिलियन पाउंड कहते हैं था, ये सारा का सारा पैसा जो था ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। और वो इसलिए कहते हैं कि ये चोरी का पैसा था। वो कहते हैं कि चोरी का पैसा था इसलिए ये हुकूमत का पैसा था। तो सबसे पहले तो, और सारी इमारत इस पे, केस की इमारत इस पे खड़ी हुई है, लेकिन जो रिकॉर्ड कहता है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। रिकॉर्ड कहता है कि 190 मिलियन जो पैसा था ये चोरी का पैसा नहीं था, इसमें कोई साबित नहीं हुआ कि चोरी का पैसा था। और इसी वजह से एनसीए जो है, जो एजेंसी है, ये उन्होंने ही फैसला किया कि हम इसको पैसे को डी फ्रीज कर देते हैं क्योंकि ये चोरी का पैसा नहीं है। और ये डी फ्रीज किया गया था, एनसीए ने किया था कैबिनेट के फैसले से बहुत पहले। कैबिनेट का फैसला तो दिसंबर में जाके हुआ, ये तो अप्रैल में ये फैसला हो गया था। एनसीए ने कर दिया था फैसला कि इसको डी फ्रीज करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो हाई कोर्ट का जजमेंट सामने आई है, उस जजमेंट में पैराग्राफ 45 में ये लिखा है कि ये चोरी का पैसा नहीं है। ये जो लिखा है उसने कि चोरी का पैसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि एनसीए ने, चूंकि ये चोरी का पैसा नहीं था, तो ये इजाजत दे दी कि आप मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली को कि आप इसको पाकिस्तान ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो ये अगर ये चोरी का पैसा होता तो एनसीए ये इजाजत ना देता। अब ये कहना कि ये काबीना ने फैसला किया डी फ्रीजिंग का, ये भी गलत है। और ये कहना कि काबीना ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये ले कैसा, ये भी गलत है। क्योंकि जब आप फैसला पढ़ते हैं, और मेरे पास फैसला मौजूद है काबीना का, तो काबीना से सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई एनसीए की तरफ से कि आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखें। हम इजाजत दे रहे हैं पैसा भेजने का पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखें। तो काबीना ने सिर्फ इतना फैसला किया कि ये हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। डी फ्रीजिंग का फैसला काबीना ने नहीं किया। चलें, बैरिस्टर अली जफर साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफात की बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बैरिस्टर अली जफर साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, और हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, और नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर कायम भी नहीं रह सकती। लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसल के अजलास ना बुलाने का मामला हो, या सिंध का जो दावा है कि हमारा पानी चोरी करके केनाल जो है वो बनाई जा रही है, या इसके अलावा सक्कर से कराची तक मोटरवे वाला मामला हो, पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, ये जो जिन इख्तिलाफात का मैंने जिक्र किया, अभी तक तो इन जमातों की डायरेक्शन एक ही है, लेकिन ये मुखालिफ सिमत में जा सकती हैं। देखिए, मसला तो बुनियादी तौर पे, एक तो खैर वैसे ही हम मुखालिफ जमातें हैं, और मुखालिफ जमातों के इत्तेहाद में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बनते ही रहते हैं। इत्तेहाद बनाना एक मजबूरी होता है, ये चॉइस तो नहीं होता। और फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो एक तो जो हमारा मायदा हुकूमत बनाते वक्त हुआ, जो हर जगह होता है, उसके ऊपर कुछ शिकों पे अमल हुआ है, कुछ पे नहीं हो रहा। फेडरल गवर्नमेंट के लेवल तक मसाइल कम हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इशू है, उसको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी जमात के अंदर ये बिल्कुल सोच है कि ये टाइम गेनिंग का एक तरीकाकार इख्तियार किया गया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। अब 11 महीने हो गए, ये तो नहीं हो सकता ना कि 11 महीने में कोई अमल ही ना हो सके। तो उसके ऊपर सीरियस कंसर्न है हमारी जमात का, और इसीलिए हमारे कुछ दोस्तों के लहजे भी तल्ख हुए हैं और उनके लफ्ज भी तल्ख हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि अब हमारे ताल्लुकात में तल्खी ना आए। पीपल्स पार्टी ने ना कभी थ्रेट किया है, ना कभी
बेग किया है, हमने सजेस्ट किया है, और हमारी सजेशन यही है कि इस मामलात में बेहतरी आ जानी चाहिए, वरना ताल्लुकात की खराबी निज़ाम के लिए प्रॉब्लम बनाती है। जहां तक ताल्लुक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है या इस तरह के दीगर फोरम्स का है, वो पानी का इशू या दीगर ऐसे इशू जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एड्रेस होने चाहिए, अगर उसकी मीटिंग नहीं होती तो उसके नतीजे में वो फोरम्स जब नहीं होते और उस तरह के कुछ फैसले होते हैं, जिस तरह के पानी का या नहरों का एक मसला बना हुआ है, ये हर सूबे के लिए बहुत सेंसिटिविटी है। यकीनन पानी का एक फार्मूला मौजूद है, यकीनन उस फार्मूले से डेविएशन नहीं होगी, लेकिन अगर उसके ऊपर सूबों के दरमियान तफावत या उनमें इख्तलाफ पैदा होता है, तो वो जो फोरम है उसके ऊपर बैठ के बात कर लेनी चाहिए। वो एक आईनी जरूरत भी है कि अब 3 महीने बाद उसका इजलास बुलाएं, अब साल होने को है, नहीं है। तो इसी तरह कुछ लेजिस्लेशन के इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है ये इश्यूज भी वजीर आजम साहब के साथ हालिया मीटिंग्स के अंदर कुछ बेहतरी इसमें आ गई होगी या आ जाएगी, इसलिए कि लेजिस्लेशन अगर मूव करनी है, गवर्नमेंट ने मूव करनी होती है, हम इत्तेहादी के तौर पे हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वो लेजिस्लेशन मूव करने से पहले हमारे साथ या दीगर इत्तेहादियों के साथ मशावरत कर लेंगे और उनसे इनपुट ले लेंगे और जो कुछ तब्दीली वो चाहते हैं और पॉसिबल है वो कर लेते हैं, तो फिर नेचुरली ये नहीं होगा जो होता है इस वक्त कि वो बिल ले होता है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी या दीगर कोई जमात अपना एतराज फाइल करती है कि जनाब ये चीज हमें कबूल नहीं है, हम इस बिल में या इस कानून में ये तरमीम इस तरह नहीं कर सकते, ये हमारे मंशूर के खिलाफ है, तो फिर उसके ऊपर एतराज फाइल होता है। फिर तासर ये आता है कि जी यार ये तो बड़ा काम खराब है, जमातों में इख्तलाफ पैदा हो गया। तो बेहतर ये है कि उसका पहले हाल हम 2008 से 2013 की गवर्नमेंट में ये कर चुके हैं, निकालते सारी बातें वो हैं जो हम फोरम्स पे बताते रहते हैं कि यार 5 साल के दौरान हमारी लेजिस्लेशन सारी मुशावरत से थी, हमारे सारे काम मुशावरत से थे, जिसके नतीजे में हमारा निजाम बड़ा स्मूथली चलता रहा। अब भी ऐसा कर लेना चाहिए। आप खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए नहीं गिराना चाहिए था? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये तो मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों की राय है, और ये उस वक्त खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल डिक्लाइन पे थी, बड़ी शार्प डिक्लाइन थी उसमें, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी थी। अब जो बाद में हिस्ट्री रिवील हुई है कि जनरल फैज का एलिवेट होना, और उनके बाद ख्याल उनका यही था कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन की बारी थी, क्योंकि खान साहब तो रोज इलेक्शन कमीशन को गालियां देते थे, इलेक्शन कमीशन में अपनी मर्जी के लोग को वो अपॉइंट करते, और उसके बाद उन्होंने जो ओवरसीज का वोट रजिस्टर कराया था वो इंटरनेट वोटिंग के जरिए, वोट तो उनको हक है, लेकिन उस वोट को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट करा के अपनी मर्जी में, जहां इंटरनेट में जिस तरह मैनेज कर लिया जाता है, अमेरिका जैसे मुल्क का इलेक्शन अगर उसमें हेरा फेरी हो सकती है, तो हमारा तो रिकॉर्ड ही बड़ा खराब है और हालात भी ऐसे नहीं है। तो उसके नतीजे में वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेने के मूड में थे, और बहुत सारी बातें आप भी जानते हैं कैसा होने वाला था। जब ये खबरें आई थी कि उनका ये इरादा है, तो उसके बाद यकीनन इस मुल्क के अंदर एक पूरा फाशिस्ट निजाम आ जाना था अगर ये तब्दीली ना की जाती। तो ये सोच उस वक्त भी थी, उस वक्त भी लोगों के अंदर ये डिस्कशन थी जब ये अदम एतमाद हुआ कि इसके करने के नुकसानात भी होंगे, लेकिन ना करने के नुकसानात उससे बड़े होंगे। अच्छा, कैसा मुज़ाकरात के बारे में बताइएगा। असद कैसर कह रहे हैं कि डेडलॉक आ चुका है, हामिद खान साहब कह रहे हैं कोई फ्रूटफुल, कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा, गवर्नमेंट कह रही है अभी हमने फैसले नहीं किए। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, किस तरफ जा रहा है ये मामला? देखिए, मुतालबात करने का तो आपको आसमान तक कहना, जितना चाहे मुतालबे कर ले, वो बैठ के बातें करेंगे। अब वो 2 मुतालबे नहीं रहे, अब मुतालबात की जो रिटर्न लिस्ट आई है वो लंबी हो गई है, और उसमें बहुत सारे मुतालबे वो हैं जो कि बाज़ औक़ात देखने में लगता है कि ये कोई मुनासिब नहीं है, और लेकिन फिर भी मुज़ाकरात के जरिए आइंदा के रास्ते पैदा करने चाहिए, मामलात को बेटॉलरेंस लानी चाहिए, तलखियां कम करनी चाहिए, और आइंदा जो इलेक्शन होने हैं उन इलेक्शंस के लिए बेहतर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए ये फोरम होंगे। अगर बदकिस्मती से ये मुज़ाकरात टूट जाते हैं तो उसका नुकसान होगा मुल्क को, लेकिन
جو اس وقت ضد ہے دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کے لیٹسٹ مطالبات آئے ہیں وہ بڑے ڈاٹے ہیں. اور پھر ڈیڈ لاک یہ کرنا کہ جی وہ ہم ڈیڈ لائن دے رہے ہیں 7 days میں یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. تو اس طرح تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ الٹیمیٹلی بندہ تنگ پڑ کے وہ شیر آیا ایک دن آ جاتا ہے تو پھر جو ہوتا ہے پتہ ہی ہے. بیسیکلی ضرورت یہ ہے کہ وہ بھی ڈیڈ لائنز نہ دیں اور حکومت کی طرف سے بھی اس کو سنجیدگی سے لے کے اس کے راستے پیدا کیے جائیں اور مطالبات کی لسٹ بھی ورکیبل ہو. اگر حکومت کہتی ہے ان کے پاس بھی لیگل مائنڈز موجود ہیں پی ٹی آئی کے بڑے اچھے لوگ ہیں تو وہ بھی بیٹھے ہوں گے میٹنگز کے اندر وہ بھی بتائیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کیا وہ غلط کہہ رہی ہے کہ جن کیسز کے فیصلے ہو گئے ان پر کمیشن کیسے بنے گا. اور اگر کمیشن جس طرح وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز انکلوڈنگ دا چیف جسٹس وہ اگر کمیشن بن کے بیٹھیں تو اس کے بعد کمیشن کی رپورٹ کسی کو جزا سزا تو نہیں دیتی نا, وہ تو ایک فائنڈنگ ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ٹرائل ہوگا تو ان کے فائنڈنگ کے بعد ٹرائل کیا ہوگا, یہ کیسے ممکن ہو سکے گا. تو اس کی کئی لیگلٹیز ہیں, ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, دیکھنی چاہیے, لیکن مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. قاری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد کچھ عدالتی معاملات کی بات کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے کے معاملے پر سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے معاملے کو توہین عدالت بھی قرار دیا. جسٹس امین الدین خان کو بھی تینوں ججز کی جانب سے خط تحریر کیا گیا ہے جس میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا گیا. خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس عقیل عباسی کو 16 جنوری کو بینچ میں شامل کیا گیا جو سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس سن چکے ہیں. خط میں 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت کی گئی. خط کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی 17 جنوری کے اجلاس کا ذکر کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی کو آگاہ کیا کہ ان کا نقطہ نظر ریکارڈ پر موجود ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کیا اور جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے آرڈر پر عمل کیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ انہیں کمیٹی میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی. دوسری جانب سپریم کورٹ میں بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پروسیجر کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی ختم ہوگی. جہاں محسوس ہو کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آ سکتا ہے تو بینچ سے کیس ہی واپس لے لیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے جج منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی. رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے. عدالت نے استفسار کیا, بتائیں عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہ ہوا, جس پر رجسٹرار نے موقف اختیار کیا کہ یہ کیس آئینی بینچ کا تھا, غلطی سے ریگولر بینچ پہ لگ گیا. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے, اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی, اب اس کا ادراک کیسے ہوا, معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی, میں اس کیس کو ہائی کورٹ میں سن چکا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کوئی بینچ عدالتی حکم کے تحت نیا بینچ تشکیل دے سکتا ہے. بیرسٹر صلاح الدین نے جواب دیا, عدالت ماضی میں انتظامی پروسیجر پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس یا کمیٹی کو کیسز بھجواتی رہی. چیف جسٹس ہو یا کمیٹی عدالتی احکامات کے پابند ہوتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے مزید ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کا نوٹس بھی 3 رکنی بینچ نے دیا تھا, کیا پہلے یہ کیس واپس 3 رکنی بینچ کو نہ بھیجا جائے. جسٹس عائشہ اس کیس کو کافی حد تک سن چکی تھی, کمیٹی کا فیصلہ موجود ہے, ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں. توہین کرنے والوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے کیا کہ کمیٹی کے احکامات تھے. عدالت نے کیس کی سماعت اب کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 3 رکنی بینچ دیوان موٹر پرائیویٹ کی جانب سے کسٹم ایکٹ 1969 کی دفعہ 221 کو چیلنج کرنے سے متعلق مقدمے کی سماعت کر رہا تھا, جس میں بیرسٹر صلاح الدین عدالت کے نوٹس میں لائے کہ عدالت کے گزشتہ روز سماعت کے حکم نامے کے باوجود کاز لسٹ میں ہمارے کیس کا کوئی ذکر نہیں, جس پر منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں بھی اس حوالے سے کچھ نہیں بتائے گا. تفصیلی گفتگو کریں گے. جناب ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائق عثمانی صاحب, ایک دفعہ پھر خطوط کا ایک سلسلہ ہم نے دیکھا شروع ہو چکا ہے, اور دوسرا منصور علی شاہ صاحب کے یہ جو ریمارکس ہیں کہ اگر
چلتے ہوئے کیسز واپس لے لیے جائیں, منتقل کر دیا جائیں, تو عدلیہ کی تو آزادی ختم ہو جائے گی, اور جہاں محسوس ہوتا ہے کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو بینچ سے کیس ہی واپس لے لیا جاتا ہے. سر کیا کہیے گا اس پہ؟ یہ تو صحیح ریمارک ہے. دیکھیے جب ایک دفعہ کیس کی ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے کسی بینچ کے سامنے تو پھر اسی بینچ کے سامنے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اگر وہ بینچ کو چینج کر دیں تو اس کے مطلب کہ انٹرفیئرنس ہے. اگر انٹرفیئرنس ہے تو اس صورت میں یقیناً عدلیہ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. اور انٹرفیئرنس کون کر سکتا ہے؟ رجسٹرار کر سکتا ہے, کیونکہ کاز لسٹ وغیرہ تو رجسٹرار بناتا ہے. تو اگر رجسٹرار اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو یقیناً چاہے اس نے جس طرح ایڈمٹ کیا کہ اس نے غلطی سے اس بینچ کے سامنے لگا دیا تھا, لیکن ایک دفعہ غلطی اس نے کر لی تو اس کے بعد پھر اگر وہ چاہتا تھا کہ وہ غلطی کا کو ازالہ ہو تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کورٹ کے جو بینچ کے سامنے پیش ہوتا وہ وہاں جا کے ایڈمٹ کرتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو خود کورٹ سے کہتا کہ آپ اس کو مت سنیں اور دوسری بینچ کے سامنے پیش کر دیں. یہ ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اس وجہ سے جو جسٹس منصور علی شاہ کا اسٹینڈ تھا بالکل صحیح تھا اسٹینڈ پروسیجر کے لحاظ سے. اور ویسے یہ تو ایک نارمل چیز ہے کورٹس کے اندر جو رجسٹرار جو ہے وہ کاز لسٹ بناتا ہے اور بینچز کی فکسیشن رجسٹرار کی رائٹ ہوتی ہے, کورٹ کی رائٹ نہیں ہوتی. لیکن ایک دفعہ جو شروع ہو گیا ہیئرنگ پھر اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تو ایسی حرکت کرے. لیکن اب تو میرے خیال میں وہ معاملہ کا ازالہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے تو رجسٹرار کو نکال دیا اور اس کے بعد پھر اب تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو نوٹس کی تھی وہ بھی اس کو ڈی لسٹ کر دیا اس کی ہیئرنگ. ٹھیک. اچھا سر, اگر اوور آل دیکھا جائے جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی, آئینی بینچز بنے, یہ پورا سارا, تو ایک جو ہمیں جو بہت زیادہ تناؤ نظر آ رہا تھا جوڈیشری کے اندر سپریم کورٹ میں اور ججز کی بالکل کلیئر کٹ ڈیوائیڈ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کم از کم اس سے ختم ہو گئی ہے؟ مطلب وہ جس کو بینچ فنکسنگ کا نام کبھی کبھار دیا جاتا ہے, جیسی بینچ بنتا تھا آؤٹ کم پتہ چل جاتا تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے. جی خیر, آپ جہاں جو کیا بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن میرے خیال میں یہ جو کانفلکٹ شروع ہوا یہ اسی وجہ سے ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گئی اور دوسری بینچ اپنی جگہ موجود ہے. تو اس صورت میں دیکھیے اب یہ اس طرح ہوا کہ جس طرح کہ 2 سپریم کورٹ چل رہی ہیں. اگر 2 سپریم کورٹ چل رہی ہیں تو یہ اس قسم کے کانفلکٹس تو ہوتے رہیں گے. ایک بینچ کے پاس کیس جائے گا, وہ کہیں گے ہم یہ نہیں سن سکتے, یا کوئی آبجیکشن کر دے گا کوئی وکیل کہ یہ اس بینچ کے سامنے نہیں ملے گا, دوسری بینچ کے سامنے جائے گا. تو یہ ایک پرپیچوئل معاملہ رہے گا جب تک کہ اس کا کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہ ہو. بجائے اس کے کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائی, اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ سیپریٹ بنائی, اس کے بجائے اگر وہ ایسا کرتے کہ جس طرح اسپیشلائز کیسز کے لیے کورٹس بنتی ہیں, مثلاً جس طرح کے کمرشل کورٹس کے لیے کمرشل کیسز کے لیے کورٹس بنتی ہیں, بینکنگ کے لیے کورٹس بنتی ہیں, اس طرح سے اگر کوئی سیپریٹ ایک بینچ بنا دیتے جو اس کو سننے کے لیے اس میں جاتے, وہیں اس کی فائلنگ ہوتی, وہیں اس کی ہیئرنگ ہوتی, وہ الگ بات تھی. لیکن اب انہوں نے ایک قسم کا 2 کورٹس بنا دی. تو یہ تو کانفلکٹ رہے گا جب تک کہ اس معاملے کو ازالہ نہیں کیا جائے گا. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, بریک کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا گزشتہ ہم نے بڑا ڈیٹیل پروگرام ان پہ کیا. 47ویں صدر امریکہ کے منتخب ہو چکے ہیں. کچھ ایگزیکٹو آرڈرز پر انہوں نے دستخط کیے. پاکستان کے لیے ان کا ٹرمپ 2 دور کیسے ہوگا, دنیا کے لیے کیسے ہوگا, بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ مواخذوں, مقدمات, سزاؤں کا سامنا کرنے کے باوجود گزشتہ روز حلف اٹھا کر ایک بار پھر دنیا کی سب سے بڑی معیشت سپر پاور امریکہ کے صدر منتخب ہو کر وائٹ ہاؤس پر براجمان ہو چکے ہیں. حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور 47ویں صدر اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز ہو چکا ہے, آج سے امریکہ کا زوال ختم ہو چکا. باقاعدہ حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کی, اپنے بہت سے وعدوں کو مکمل کرنے کے اعلانات کیے, اپنے حلیف اور حریفوں پر ٹیکسز اور ٹیرفز میں اضافے کا بھی ذکر کیا. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے اور سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات جو ہیں وہ انہوں نے منسوخ کیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں پچھلی انتظامیہ کے تقریباً 80
तबाह कुन और बुनियाद परस्त इंतजामी इकदामात को वापस लेने का ऐलान करता हूँ। ट्रंप ने पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदारी पर भी दस्तखत किए, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त भी शामिल है जिसमें इनखला की वजाहत भी की गई। एक और हुक्मनामे में अमेरिका को आलमी इदारे सेहत WHO से ये कहते हुए एग्जिट करवा लिया गया कि WHO ने कोविड जो वबाई वर्ज आया था और सेहत के दीगर बैनुल-अक़वामी बहरानों से गलत तरीके से निपटा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल पहले कैपिटल हिल पर हमला करने वाले तकरीबन 1600 के करीब अपने हामियों को भी माफ कर दिया। अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार दिया। ट्रंप अमेरिका की मैक्सिको की सरहद पर कौमी हंगामी हालत नाफिज करने और इमिग्रेशन एजेंट्स की मदद करने वालों और पनाह गुज़ीनों की तादाद महदूद करने के लिए फोर्सेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। I will declare a national emergency at our southern border. We will reinstate my Remain in Mexico policy. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. The United States, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And Panama's promise to us has been broken. इस तकरीब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के अहम रुकन इलॉन मस्क एक बार फिर तनकीद की जद में भी रहे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की अलबरदारी की तकरीब में नाजी से मिलता जुलता जो है आप उसे सलूट कह दें, इशारा कह दें, 2 दफ़ा वो किया। 1926 में नाजी पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर उसे अपनाया था और हिटलर की फरमाबरदारी की अलामत उसे समझा जाता था। जदीद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में ये इक़दाम गैर कानूनी है और ज़्यादातर मगरबी ममालिक में इसे यहूद मुखालिफ के तौर पर देखा जाता है। इस वाक़े के बाद इलॉन मस्क पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से काफ़ी तनकीद भी हुई, लेकिन मस्क ने किसी भी तरह से अपने इस इक़दाम की वजाहत या दिफा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप के बतौर 47वें अमरीकी सदर हल्फ उठाते ही आलमी रहनुमाओं की जानिब से उनके लिए मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला भी शुरू हुआ, जहां एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें उनकी और उनके अंदाज़े सियासत तर्ज हुक्मरानी की तरफ है। वही यकीनन पाकिस्तानी अवाम के जहनों में भी सवाल तो ये है कि कभी जारहाना और कभी नरम गो नजर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरा सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, क्योंकि इससे पहले जो बाइडन के दौरे इख्तिदार में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई गैर मामूली ताल्लुकात नहीं रहे। अफगानिस्तान की एग्जिट में जो टॉक्स हुई उसके अलावा 4 बरस के दौरे सदारत में बाइडन ने किसी भी पाकिस्तानी रहनुमाओं से फ़ोन पर गुफ्तगू तक नहीं की, ना ही उनके वज़ीर ख़ारजा ने इस पूरी मुद्दत में पाकिस्तान का दौरा किया, बल्कि इस दौरे सदारत में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर कड़ी तनकीद की गई। कुछ कंपनियां पाबंदी की जद में भी आई। डोनाल्ड ट्रंप की साउथ एशिया जो पॉलिसी होगी, जो कि ओवरऑल अमेरिका की है, वो इंडो पैसिफिक है और उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ये उम्मीद लगाई रखी हुई है कि बानी PTI की रिहाई में वो एक किरदार अदा करेंगे और हुकूमत को लेकिन कोई ऐसा खदशा नहीं है। यहाँ ये बात भी अहम है कि गुज़श्ता अदवार में ट्रंप के मिजाज और बयानात में हमने बड़ी जल्दी और वाज़ेह तब्दीली देखी। 2018 के आगाज़ पर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पर लिखे गए इंतहाई सख्त अल्फाज के बाद ऐसा लगा था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई तल्ख होते जाएंगे और उन्हें दोबारा ठीक होने के लिए बहुत वक्त दरकार होगा। लेकिन इसके बरक्स उसके अगले ही साल पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में बड़े अच्छे माहौल में उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें अपना दोस्त करार दिया। इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वाशिंगटन में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ वाशिंगटन की लिंकन लिबर्टी हॉल में उन्होंने एक इशाइये में शिरकत की, जहाँ उनकी कुछ अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी हुई। इस मौके पर उनका यह भी कहना था कि ट्रंप दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू होगा। I would like to congratulate President Trump on this historic day. I have witnessed this morning the way people were celebrating here on the roads. It's a quite interesting thing for all of us. They will be starting a new era between Pakistan and US relationship also. And I want to wish the people of USA all the best.
for the next 4 years. डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में पाकिस्तान, जनूबी एशिया और मशरक़ वुस्ता के हवाले से मजीद क्या तब्दीलियां आ सकती है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर जनाब सकलैन इमाम साहब। हल्फबर्दारी की तकरीब हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर भी दस्तखत किए। कुछ खौफ यूरोप के अंदर भी मौजूद है कि ट्रंप 2 कैसा होगा। आपको ये सब कुछ कैसे लग रहा है? आपके ख्याल में इसी तरह एक अनप्रेडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप हम देखेंगे जिस तरह पहले दौर में देखा था? देखिए, वो अनप्रेडिक्टेबल हमें इसलिए लगेंगे और लग रहे हैं बहुत सी दुनिया के रहनुमाओं को, क्योंकि वो गैर रिवायती अंदाज से सफारतकारी करते हैं, गैर रिवायती अंदाज से हुकूमत करते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्विटर को पॉपुलराइज किया था अपने पहले दौर में, और जिसके बाद यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी के बयानात, अपनी इंटरनल पॉलिसी के बयानात और मईशत के बारे में बड़े अहम बयानात जो आमतौर पे उनके दफ्तर से या उनके वाइट हाउस से बड़े अहम लोग जारी करते थे, वो ट्विटर के अंदाज में कर देते थे। तो वो एक बिल्कुल नई चीज़ थी। तो इस तरह की एक जो डायरेक्ट चीफ CEO टू कॉमन मैन का जो राब्ता है उनका ट्विटर के ज़रिए वो उस तरह बरकरार रहेगा और वो चलेगा। अभी भी हम देखेंगे कि वो बहुत सारी बातें उन्होंने इसी तरह की हैं। लेकिन जो एक फ़र्क जो अब नज़र आ रहा है कि 2016 से और 2020 तक के दरमियान जो दुनिया थी वो अब नहीं है। अब एक 3 बड़ी बुनियादी तब्दीलियां आ चुकी हुई हैं जो छोटी सी नहीं है। एक ये कि रूस और यूक्रेन की जो जंग हो रही है, जिस पर अब तक कोई $170 बिलियन के करीब अमेरिका खर्च कर चुका है और जिसमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। रूस ज़्यादा मजबूत हुआ है, जिस तरह समझा जा रहा था कि वो कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर नहीं हुआ है। और यूरोप की इकॉनमीज़ जो है वो बैठ गई हुई हैं, काफ़ी जो मसाइल पैदा हो रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ गई हुई हैं, ग्रोथ रेट कम हो चुका हुआ है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और ख़ुद अमेरिका में भी। एक ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी कि मिडल ईस्ट में एक जंग हुई है जो बग़ैर किसी मंतकी नतीजे के ख़त्म हुई है। हमास को इसराइल ख़त्म करने में नाकाम रहा है और हमास इसराइल को किसी भी तरह अपने हकूक़ मनवाने में नाकाम रही है। लेकिन ये स्टेलमेट ऐसा है जो हमास के हिमायत में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी वही बरकरार रहेगी, लेकिन इन बदले हुए हालात में अब अमेरिका को ये देखना है कि क्या वो इसराइल की वैसी ही मदद कर सकता है जैसे जो बाइडेन ने की थी, यानी कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वेल्थ। अच्छा, तीसरी एक अहम चीज़ है जो बज़ाहिर एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है, लेकिन इससे पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और अवामी तासुर जो बदलेगा, वो ये है कि अब इस ट्रंप 2 के दौर में AI का इस्तेमाल जो है वो वेपन से लेकर, यानी ड्रोन्स, फाइटर्स और इससे लेकर और आम लोगों की रायमा को कंट्रोल करने की हद तक बहुत बढ़ चुका हुआ है। तो इसमें ट्रंप आगे हैं। इन 3 चीजों में जो हालात अच्छा, मुझे सकलैन साहब दूसरा जी एक जो इंटरेस्टिंग चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि हमने देखा कि देखिए US की लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाइना को कंटेन करना रहा, लेकिन फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी को ना सिर्फ कॉल की बल्कि तारीख में पहली दफ़ा उन्हें इनवाइट किया। उनका वाइस प्रेसिडेंट आया हल्फबर्दारी की तकरीब में। फिर प्यूटन के साथ, प्रेसिडेंट प्यूटन के साथ उनका एक अपना कनेक्शन है और यूक्रेन वॉर भी वो ऐलान कर चुके हैं कि वो शायद यूरोप का खदशा ये है कि प्रेसिडेंट प्यूटन की टर्म्स पे ही वो वॉर अगर ख़त्म होगी तो वो होगी। ऐसे में आप इंडिया और पाकिस्तान को अगर एनालाइज करें, किस कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करें कि वो अमेरिका जिसके रशिया और चाइना से अगर ताल्लुकात ठीक रहते हैं तो हम कहाँ होंगे? देखिए, पहले तो हम बताता हूँ, हम वहीं पे हैं जहाँ पे पहले थे। हमारा हमसाया, हमारा जोग्राफिया नहीं बदला है, हम वहीं पे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख लीजिए, जब उन्होंने चीन के बारे में एकदम से थोड़ी सी चेंज ऑफ पॉलिसी दिखाया कि पहले कंटेनमेंट के सख्त बयानात दिए, फिर उन्होंने उनको दावत दी कि आप आएँ, फिर साथ ही उनका एक रशिया के साथ एक ताल्लुक़ जो है वो मस्बत नज़र आ रहा है बज़ाहिर। ये दरअसल दोस्तियाँ जो रियासती सतह पे होती हैं, ये ज़ाती नौइयत की नहीं होती, ये मेरी आप जैसी दोस्तियाँ नहीं होती हैं। यहाँ पे बड़ी बुनियादी चीज़ ये होती है कि रियासत अमेरिका इस वक्त दुनिया में जो अभी तक नंबर 1 ताकत है, ये नहीं अब हम कह सकते हो सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड अब नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये ज़्यादा एहसास हो गया अमेरिका के बाकी लीडरों की निस्बत, और उनकी कामयाबी की एक वजह भी यही है कि दुनिया बहुत अर्से तक यूनिपोलर नहीं रहेगी, ये मल्टीपोलर की तरफ जाएगी। और उसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हुई।
یعنی یہ ایک مثبت تبدیلی ہے. لیکن وہ اس وقت جو چین، روس اور ایک اور آپ نام بھول گئے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایران کا. ان سب کے درمیان جو تینوں کا جو ایک الائنس بنتا دیکھ رہے ہیں، وہ اس الائنس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. تو کبھی وہ چین کے ساتھ پینگے بڑھائیں گے، محبت بڑھائیں گے، گانے بھی گائیں گے پنجابی کے یا کسی بھی زبان کے، یا کبھی وہ روس کے ساتھ بیلی ڈانس بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح کبھی وہ چین کے ساتھ ایران کا جو دوستی یا تعلق ہے اس کو دیکھیں گے، یا کبھی روس اور ایران کے درمیان جو انٹرنیشنل نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریڈور، جو ٹرانزٹ روٹ کا جو کوریڈور بنا ہے، اس کو پر بھی نظر رکھیں گے. تو یہ ایک بڑی بنیادی تبدیلیاں ان علاقوں میں جیوگرافیکل یا جیو اکنامک لیول پہ جو آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ روس کو کوریڈور مل رہا ہے ایران کے تھرو گرم پانیوں تک آنے کا، جو پہلے نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس میں ان کی ٹریڈ بھی بڑی برکس کے اوور آل امبریلا کے اندر ہو رہا ہے. ساتھ ہی چین نے، آپ کو معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے، یہ چیز ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اول سے شروع ہو گئی تھی، سی پیک کا بننا. سی پیک کا بننا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ایران اور روس کے درمیان جو کوریڈور بنا ہے. چائنا اور پاکستان کے تعلقات اگر جغرافیائی اور تاریخی لحاظ سے دیکھے جائیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان کی جو انتظامیہ جو بھی ہے وہ چین کو مطمئن کرنے میں ناکام ہے. یعنی انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں، ایسی پالیسیز چینجز کی ہیں جس سے چین زیادہ مطمئن ہے. اور چین پاکستان پر ابھی بھی بھروسہ کرے گا، ابھی بھی اپنا سی پیک برقرار رکھے گا، لیکن اب ساتھ ساتھ وہ آلٹرنیٹیو روٹس بھی ڈھونڈے گا. مثال طور پہ وہ واخا کوریڈور سے نکل سکتا ہے، ترکمانستان تاجکستان کے ذریعے بھی نکل سکتا ہے، اور پھر ایران کے ذریعے آئے گا. یعنی اس صورت میں ایران کی اہمیت بڑھ رہی ہے، جو کہ ٹرمپ کی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ان ٹرائنگل کو وہ بننے سے، یعنی ٹرائنگولر پاور کو یا اتحاد کو بننے سے روکنے کی کوشش کرے گا. اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کوشش کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، نہیں پاکستان تو بہترین یہ بنتا ہے کہ ثقلین امام صاحب، کاش ہمارے پاس مزید وقت، اس پر تفصیلی گفتگو آپ سے آنے والے دنوں میں بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام پر. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.